बलि मुख्या गंधर्वा ललिता सखी विशाख सख्य सखिनी श्रीमन्राजसरसारम्भे वंश तटस्थितः कर्शन वेण शनैर्गोपीनाथ श्रीअस्तन तमादिदेवं कर्णनिधानं तमालवर्णं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। उद्धव जी को प्रश्न थिला, हे भगवान ये जो संसार लोक माने मानव माने विशेषकर जानती विपद विषय सेवन होची विपद, विषय सेवनटा विपद संकुल, तथापि से जानी शुणी कहीं से विषय प्रति धावित होचंती। जानी न थांते जो माने गध आ छेली आ कुकर उदाहरण देइछंती, एमानकर कौन सी ज्ञान ना, एमाने विषय प्रति लालाई धावित होचंती, किंतु मनुष्य तो बुझी पारे ना, जानी पारे तो तेरा विपद, तथा कहीं धावित होचंती। तार उत्तर कही भगवान कही, हे उद्धव विवेकहीन पुरुष माने जो मानकर विवेक बोली किसी ना, से चित्तरे सबुबले जो मानकर विवेक नहीं, से मन भितर व चित्त भितर सबुबले देह प्रति अहं बुद्धि जागृत हो। आ जो मानकर देह प्रति अहं बुद्धि ये जो मिथ्या ज्ञान, यही प्रकार मिथ्या ज्ञान जार प्रकट उदय हम, ताहले से कौन हम मन रजगुणयुक्त ही मनर विकल्प संकल्प उदित हो, तापर दुर्गति जो विषय चिंता हेतु तार विषय वासना सृष्ट हो। कहगला विवेक जार नाई तार चित्त भितर सबुबले अहं बुद्धि जागृत हो, देह प्रति अहं बुद्धि जागृत हेले एमती शरीरटा देह रजगुण तैयारी, रजगुण तैयारी हेले मनटा हूँ सत्व प्रधान कहगला। ये सत्व प्रधान मन को जो मान देहात्म बुद्धि अच्छी से कौन कर कभर कर रखीदेव। तेणु मन जो सत्वपत्र धावित होगा कथा से संपूर्ण रजगुणयुक्त हो, से कौन कर संकल्प विकल्प सब विचार करेटा कर विभिन्न प्रकार यही प्रकार कर सब दैहिक सुख पाई सब क्रियमाण हम, शेष से संसार भीतर प्रवेश कर दुख को स्वागत करियो। तेणु मन को मन जो संकल्प विकल्प एपट सेपट हो मन को स्थिर करियो, ताहले केवल भगवान कर
पथरे लगे दरकार सी भी आसो विवेक द्वारा विवेक विवेक प्रकट केमती हो सत्संग द्वारा ये तार मार्ग तेणु विश्वनाथ पाद कहते जो माने विषय को भोग कर विद्वान कह जीवनी दृष्ट विषय जो आम देखुचे जगत रे ए विषय को जन भोग कर विद्वान कहते कहीं मनुष्य इतर प्राणी मान से सब भोग कर ज्ञानी कह जाए मानी कह जाए अभिमानी ज्ञानी कह जाए किंतु विद्वान से नुहति विद्वान जे से कौन करे तार बुद्धि की तर्जमा करे विद्वान जे आत्मा परमात्मा विषय जार भली भांति ज्ञान रही जे बुझीपारे तार कर्तव्य कौन करोति काम वशकः कर्मण्य विजितेन्द्रियः दुःखादर्काणि सम्पश्यन् रजोवेग विमोहितः दुःखोदर्काणि सम्पश्यन् रजोवेग विमोहितः कहला ततः काम वशक तापरे विषय वासना वशीभूत माने प्राणी माने रजो वेग विमोहित रजस्व वेगेन प्राबल्यन विमोहित ये रजो गुण रे जा कहगला रजोर वेग एथिरे से मोहित हो मोहित कौन कर अविचेन्द्रिय जन जो माने अजितेन्द्रिय इंद्रिय को जो माने जय करि पारंतिनी से माने संपशन ज्ञान जानन्नपि जानी शुणी जानी मध्य बा दुःखोदकराणि दुःख खातर फलकानि कर्मणा करती जानी शुणी दुःखमय कर्म करुछन्ति को माने जो मानकर इंद्रिय संयमता ना जो माने रजोगुण रे पूरा मोहित होती रजो वेगरे जो माने विषय कामना परवश होकर प्रकृति रे देखा गले जीव होची भगवान दास स्वरूपटा आमर किंतु नित्य कृष्ण दास जीव यही कथा भूलीगला जो भूलीगला ताहले तार कौन कर माया तार गलाए पास बांधिल कहला माया तार पास को गलार बांधुची जो माने निजर स्वरूप को भूली जाउछंती भगवान दास से माने भगवान भजन करने जगत को आसछंती हरिभजन करया ही मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य एक कथा जो माने भूली जाइछंती सेमानक चित्त सब विचलित से माने देह को ही सर्वस्व मन करेंगे से इंद्रिय उपर कौन संयमता ना से निजर देह दहिकादि सब प्रयत्नशील हे आ दुख कर्म को सब स्वागत करेंगे एथिपाई कहगला जो माने जड़ जगतर जड़ वस्तु सहित जो सान्निध्य लाभ करुँच संसार जिते सब देखुचे सब जड़ वस्तु ये जड़ वस्तु सहित जो मैंने मिशुंट आटाचमेंट होती संपर्क रखुंट से कौन हो जो बद्ध जीव अहंकार प्रमोदित हो अहंकार प्रणीत हेले कृष्ण दास विस्मृति घटी आमर जो प्रकृत स्वरूप आम भगवान दास यहाँ आमर प्रकृत आइडेंटिटी प्रकृत परिचय यहाँ आम रूप परिवर्तन बारंबार जन्मरू परिवर्तन शिशुरू वृद्ध पर्यंत रूपर परिवर्तन होची निजर कर्म अनुसार जो जन्म है आमको से प्रकार परिचय दिखाई ये सब बाह्य शरीरटा गोटे खोल पाकुआगला जमी कारागार भितर बंदी गले गोटे ड्रेस मिले कोड मिले तार 108 420 विभिन्न प्रकार नंबर मिले से अनुसार डका जाए सेमती
ये जो संसार जो कारागार एठी जो अधिष्ठात्री अच्छा कर दुर्गा देवी जे भी हो ये कारागार भितर जो मैंने आसती संसार कारागार पूरा जन्मर कर्म अनुसार गोटे खोलपा मिले क्या मनुष्यर क्या पशुर क्या पक्षीर क्या ब्राह्मणर क्या शूद्रर ये गोटे चमड़ार गोटे कोड ड्रेस गोटे कि वास्तव आम परिचय गोटे अलग अच्छे भितर ये चमड़ा ढांकुणी ही जो परिचयटा यही परिचय नहीं आम अभिमान मरुचे मोहित होचे तार कारण हो रजगुण आ कि नहीं तार कारण हो चित्त जो माने शरीर टाक जो अहं बुद्धि कर निजर विस्मृति है प्रकृत स्वरूप को दुख कर्म कर अनंतर विषय कामना परवश रजोवेग मोहित अजितेन्द्रिय पुरुष कर्म समय परिणाम दुख रूप फल दर्शन करिया तार आचरण करिया थाके विषय कामना परवश जो माने विषय कामना रे सबुले संतोष सबुले विषय विषय माने कौन जो इंद्रिय सुख सब रही शब्द स्पर्श रूप रसगंध जगत रे यह तो बरी ना तमाम दुनिया जदि आम छान छान कर देखा यही सुख ही खाली अच्छे आ कि इंद्रिय गुड़ सुख देवाई व्यवस्था सारा दुनिया मार्केट तापे आ कि ना जगत रे तेणु यही विषय कामना भितर जो मैंने सब मोहित होती सब लिप्त होती से अजितेन्द्र ही आती कहीं शरीर तो रजगुण तैयारी तापर रजगुण मोहित ही आती विषय भोग करने इंद्रिय संयमता रुहेनी विभिन्न प्रकार कर्म करती कर्मर परिणाम देखती केते भयावह एमान जे नाई जे एमान अंध नुहति अज्ञानी नुहति मनीष भगवान को सृष्टिर श्रेष्ठ जीव ये स्रष्टांकर सृष्टिर श्रेष्ठ सृष्ट होची मनीष लास्ट क्रिएशन भगवान के शेष सृष्टि आप सृष्टि ना बोधे आप जिते सब सृष्टि मनीष इतर को आला से विवेक ना से प्रकार ज्ञानर अभाव मनीष देखुची भूल कौन जानुची गोटे कर्म कले तार परिणाम बड़ भयावह तथापि से कर्म ही करुच्ची कौन पे तार अजितेन्द्रिय तार इंद्रिय उपरे लगाम ना इंद्रिय को लगाम कर दब किए मन ही इंद्रिय को लगाम कर जदि इंद्रिय गुड़ी को घोड़ा हेले ताले मन हूँ तार सारथी आ मन को लगाम करियो किए बुद्धि बुद्धि की लगाम करियो किए विवेक जो कहगला ये विवेक सब बड़ भाइटाल पार्ट एटा गोटे किंतु विवेकटा कौट मार्केट रे मिले विवेकटा आस कल बिन सत्संग विवेक न सीधा गोस्वामी जी कहले सत्संग ही विवेक प्रकट हम भले आम जिते जागतिक विद्या पढ़ले से विद्यार प्रादुर्भाव प्रकोप कौन किसी जागतिक सुख को कलेक्शन करिया किंतु जन्म जन्मांतर जो दुख को दूरीभूत करने जड़ विद्या श्री क्लोज प्रभुपाद कहले जड़ विद्या तो मायर वैभव ये विद्या किसी काम करे जड़ विद्या जड़ ये तो भौतिक उन्नति होची मना नहीं किंतु जीव जो बारंबार दुख पाउची नित्य कृष्णदास जीव यही कथा भूले मायर न परया चिरदिन भूले जो नित्य कृष्णदास जीव ये कथा जो भूलीगला मायार गोलाम है कि से जगत घाटी होची बारंबार जगत को आसी इतने विवेक कहगला कर्मर परिणाम देखी मध्य से दुख रूप फल कर्मर परिणाम देखुच बड़ा दुख दुख देखले मध्य से कर्म करुच्ची से आचरण करुच्ची ये अजितेन्द्रिय कि जो मान इंद्रिय उपर लगाम अच्छी जो मान मन स्थिर अच्छी जो मान मन बुद्धि द्वारा परिचालित जो मान बुद्धि विवेक द्वारा मार्जित जो मैंने सब परमार्थ पथरे रोचंती से मन से चित्त से बुद्धि से विचार तांकर जो भावना निराला अद्भुत बुझी होन से विचार को साधारण संसारबद्ध संसार भितर रही विभिन्न प्रकार भौतिक कर्म लिप्त रही जागतिक बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धिर आधार रे गोटे महाभागत जो मैंने से प्रकार उन्नत चिंतन अच्छा केवे बुझीपारे असंभव बुझा बड़ कष्ट से कहीं विवेक द्वारा मन को मन द्वारा इंद्रिय को परिचालित करते कौन सी
जानती परिणाम कौन माधव हा मो परिणाम निराश गोटे कार्य करने पूर्व देखते तार परिणामटा देखती किंतु जो अजितेन्द्रिय पुरुष से परिणाम देखते तार रिजल्ट देखते कर चलती खाली इच्छा जहाँ मन है चलले कले से मन जहाँ पसंद है कले मन जहाँ घाटी दे भांगीदे ये हूँ गोदास कहला एमान को इंद्रियर दास है माने किंतु गोस्वामी जो माने इंद्रिय उपर जो मान लगाम अच्छी जो मान विवेक अच्छी जो विचार करती परिणाम कौन से माने जीवन में के पथच्युत होती बुद्धि विचारी कार्य कले प्रमाद न पड़े भले जगन्नाथ दास कहले प्रमाद पड़ोनी विपद आसोनी बुद्धि विचारी जब कार्य कर कहले कर्म देखुंत परिणाम तार दुख फल तार दुख फल देखी मध्य से आचरण कर यहाँ तो आश्चर्य ना देखुं समस्ते मरुंच धर्मबाबू कहले युधिष्ठिर महाराज धर्म को कहले समस्ते मरुंच प्रति मुहूर्त जमपुर को जाऊँच कि जी बचुंट से बचापी संघर्ष कर कौन पर संघर्ष कर मरिया संघर्ष कर कौन जी दिन बंचो भागवत महाराज बाणी होची शरीर को रक्षा करे कल भगवान को भजन करने अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा कहगला ब्रह्म जिज्ञासा निज को जानिया वास्तव आम किए सहित संबंध कौन यही हूँ मानविक यही हूँ वास्तव में बुद्धिमान बुद्धिमतार परिचय कि जो मैंने यही प्रकार अनुसंधान करूना समाज रे से जिते मेडालिस्ट हूँ गोल्ड मेडालिस्ट जिते रिसर्च करूँ से विद्वान को आजीवन ज्ञानी को आजीव विद्वान मना करदे आम प्रकृति किए कहीं आसे जगत रे कहीं दुख पाचे कौन पाए संसार ये प्रकार समस्ते प्रयास कर मोर हस कहीं ना सब संघर्ष भितर रोचंती अशांत भितर रोचंती तार मूल कारण होची भगवत विस्मृति और विस्मृति ही जिते सब अभाव समस्या उद्विग्न ये सब रही कहले उद्विग्न बुद्धे सदात आत्मभावात बुद्धि उद्विग्नग्रस्त उद्विग्न क्या कहला जानछ ना उद्विग्न माने आमर बुद्धि उद्विग्न हेल्ले मत असत भाव असत क्रिया करछे ये हूँ आम दुर्दैव उद्विग्न ताकू कहगला धरते गोटे घरे आम शयन करछे से घर जो साप गोटे अच्छे शईपर कि राति सारा शईपर जदि काल सर्प गोटे अच्छी कला नाग गोटे कोण भितर थी आम से रूम रे शोता निद हेनी कहीं उद्विग्न कहला उद्विग्न जो मन भितर सब भय भीति विभिन्न प्रकार मन तो स्थिर हेनी पूरा कहला से स्थिति उद्विग्न संसार गति सेमती संसार आम सीना चाकचक्य मजिकी अच्छे आनंद रे किंतु वास्तव जो शास्त्र ज्ञान जो रही सद्गुरु आश्रित होती भजन कर साप घर सर्प रही गृह भितर शयन कले जमी से व्यक्तिर चित्त सब उद्विग्नग्रस्त थाए जो हरिभजन कर देखते संसार केते मारात्मक केते भयावह संसार ये संसार विषा नले दिवानिशी या जले संसार विषा नले शरीरटा जलुचे कि जो मैंने संसार को पाराडाइज भावुंट से बुझा पड़े बहुत कामना रही इंद्रिय सुखर से जो मनीष सहित पशु पक्षी भाया विचार मनीष कहनी स्वामी महाराज भाषा पशु ही कह जंतु कहले भागवत जो मैंने कहले इंद्रिय सुख पर निज जीवन को परिचालित कर मानव पदवाच्य नुहति तत्पर यही विषय प्राप्तिर जन्य दृष्ट अदृष्ट फल जार यही रूप कर्म समूह दुखप्रद जानिया भोग करे विषय प्राप्ति पाई यही मनुष्य अजितेन्द्रिय पुरुष माने एमाने कौन करती दृष्ट अदृष्ट फल जार जहाँ फल को देखुंत किसी फल भी देखा भी जाए अदृष्ट यू कर्म करती दुखप्रद जानिया भोग दुख जाणी भोग करती
ସେଟା ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଜାଗ୍ରତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଥାନ୍ତି ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ 7 ଦିନ ପାଇଁ, ମାସେ ପାଇଁ, 2 ମାସ ପାଇଁ, ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ଟିକେ ସୁଖରେ ରହିବା, ଏଇ ବିଚାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧି କି ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଲା। ସେଇ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ହରିଭଜନ ମାର୍ଗ, ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କରୁଣାମୟ। କାଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ସଂସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛେ ଆମେ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କର୍ମଚକ୍ରରେ ଓତପ୍ରୋତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ। ଆମେ ଓତପ୍ରୋତ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛେ ଏଠି କର୍ମଚକ୍ରରେ। କିଏ କେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ସେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କର୍ମର ଆକ୍ସନ୍ର ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଇଏ, ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ ତାର ବି ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତର୍କ। ବିରାଡ଼ି ଆଖି ବୁଜିକି କ୍ଷୀର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରେ, ସେମିତି ନୁହେଁ ଜଗତଟା। ଆମେ ଆମ ସମାଜକୁ ଆମେ ଠକି ଦେଇପାରିବା, ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଠକି ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାର ଯେଉଁ ବିଚାର ହୁଏ ନା, ସେଇଠି କାହାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଠକିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପାହି ପାହି ହିସାବ କରାଯାଏ ଏଠି। ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ଜୀବନଟା ଏମିତି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି ନ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛେ ସେଇଆ କରିବା ଦରକାର। ଭଲେ କାହାର ଉପକାର କରୁନି କିନ୍ତୁ ଅପକାର କରିବାନି, ଭଲେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ଦେବାନି, ଭଲେ କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରୁନି, ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁନି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାନି। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। କେବଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଯଦି ରହିବା ଧର୍ମ ପଥରେ, ସେଇ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଚାର୍ମିଂ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପଥରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଟେନସନ୍, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ, ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବିଷହ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ସଂସାର ପାରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରବଶ ହଇଆ କାମ ବସେ ଦୁଃଖର ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଏ ସଂସାର ପାରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରବଶ ହେଇକିରି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମନା, ସେମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଜାଣିଶୁଣି ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲେ ଦୁଃଖ, ତଥାପି ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସଂସାରକୁ ଦୁଃଖାଳୟ କୁହାଗଲା ପରେ। ଏଇ ସଂସାର ଯେଉଁ ବାସ କରୁଛେ ଆମେ, ଦୁଃଖର ଆଳୟ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ବାସ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ସଂସାର ବଡ଼ ସୁଖମୟ ହେବ। କୃଷ୍ଣର ସଂସାର ହେଇଯିବ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ସେମିତି ତେଣୁ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ତାର ସବୁ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥ ପରମାର୍ଥ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନର୍ଥ, ସବୁ କିଛି ଦିଗରୁ ପରମାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥ ଚିନ୍ତନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଖାଲି ଜଗତର ସ୍ୱାର୍ଥ, କ୍ଷଣିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ସାମୟିକ ସୁଖ କିଛି ମିଳୁଛି ମନା ନାହିଁ, ତାର ପରିଣାମ କିନ୍ତୁ ଭୟାବହ ହେଉଛି, ଦୁଃଖଦାୟକ। ସାରା ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇତିହାସ ତାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ପରା। ଯେତେ ଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ଯାକର ଗତି କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ଯାକ ମଲେ, ସବୁ ଯାକ। ହିଟଲର ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ବିଷ ଖାଇକି ମଲେ। ସେ ବାନାପଟ ନେପୋଲିଅନ୍ ଥିଲେ, ସାରା ସଂସାର କଲେ ଅସମ୍ଭବ ଯାହାର ଅଭିଧାନରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଶବ୍ଦକୋଷରେ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର
अद्भुत वीर तांके मल्ले गोटे कुआड़ दीप भितर पड़ी न खाई न पी बांधी पकाई गति माने जो जीवर कर्मर फल भोग्य बाध्य केते तो ये लोक भोगुंट केते जा नरक भोगुंट भोगियापी बाउंड ये समस्ते ठकी पारियानी क्या आम जहाँ भी कर तार क्रिया रिक्स एवरी एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन तार प्रतिक्रिया रही सत कथा यहाँ आम जब बल्ट पिटी आसे हिट हो आस कि स्पट नहीं आस चिन्ह धरिक आस कि आम जहाँ भी करुचे टेबुल पिटिया माने हाथ तार हाथ भी पेन हम आम जहाँ भी कर तार क्रियार प्रतिक्रिया भी रही तेणु यही प्रकार कर्म करिया दरकार जोटा कि शास्त्रानुमोदित जोटा कि पूर्वसूरी मैंने अनुमोदन करछन्ति निजर कपोलकल्पित विचार निजर क्षणिक इंद्रिय सुख पाई जो माने प्रमत्त होगी करुछन्ति किछि कर्म जोटा कि शास्त्रानुमोदित नुहे से कर्म निंदित कर्म गहित कर्म से परिणाम भोगिया पड़े एथिपाई संसार कर्म कर्म करिया दरकार धर्म पथर ही करिया दरकार कहले पूरा जो माने इंद्रिय परवश काम अवस्था दुख को आह्वान कर दुख स्वागत कर कौन कर भगवान बेले बेले न्यूट्रल हो जाते सी तो कर कौन करिए नियम कर दी से नियम भितर जी चलो सी आनंद मिल जी बेनियम करिए दुख मिल सरकार नियम कर अमेंडमेंट संविधान तैयारी कराई जी भूल कर दंड दि जाए जे जड़े भूल कर दंड पाइब से सरकार दोष कौन किसी दोष नहीं तार ये विषय कामना ये बड़ मारात्मक हाँ संसार निर्वाह जत्परना जी आवश्यक शरीर को निर्वाह करने परिवार को परिचालन करने से कामना करिया दरकार किंतु जो करुँच ना बड़ा दुख लगे बेले बेले देखिले केते केते कौन कौन कर माने आउ समय अल्प तांकर बाल पाची जाइथियो दांत झड़ी जाइथियो आखि पोटर पशि जाइथियो सब किछि ये सब वार्धक्य अवस्था हाथ धरुथो चालू पार देखी पारनु तो मरिया पाई पूरा सिग्नल पूरा ये सब तथापि तांको भितर जो कामना ना दुर्बार कामना चिंता कले दुख लगे कि प्रकार भगवान माया देख संतुष्ट तो ना के ये जो बद्ध जीव जो इंद्रिय सुख जो ना ये केवल संतुष्ट ना जेते देले सुख से संतुष्ट हेनी ये भगवान गोटे मिराकल पार्ट ये मन देते आपको जिते सुख दो ये केवल संतुष्ट हेनी ये भागवत वर्णना करे जदि गोटे मन को सारा जगतर सबू पशु संपद दिज्व जिते सब पशु हाथी घोड़ा बाघ भालू सिंह छेली मेंढा सब पशु संपद दिज्व गोटे मन को गोटे व्यक्ति की सबू जिते प्रकार शस्य अच्छे ब्रीही जब धान गेहूँ जिते सब रही सबू शस्य दब आ जन को जदि सब प्रकार धन रत्न जिते अच्छे हीरा नीला मोती माणिक प्रबल वैदुर्य जिते सब रही टंका डॉलर यूरो सब सारा दुनिया सब दब आ जिते स्त्री धन भी अच्छी जगतर जदि जन को दिज्व तथा से संतुष्ट हेनी आहरी दरकार बोली कह ये मन ये प्रकार तैयारी कर ठाकुर जी तेणु से मन शांत थाए जो मान मन को भगवान प्रति आकर्षित होता है बोले पारे कपर्धक शून्य टंकाड़ी न था बोले पारे पिंधापी वस्त्र न था रही कौन घर छात न था किसी न था पाखे समाज ताको रिजेक्ट करो कि भगवान जो सिलेक्ट कर परफेक्ट जगत से वास्तव तार से लाइफ ताको जीवन को आगला से जीवन स्वाद आगला ये हरिभजन करिया दरकार भगवत इच्छा जदि किसी मिलूँ वैभव मना ना कि जो मैंने भगवान को भजन कर फ्लाइट उठुं आईफोन धरुंच बहुत भक्त भी अच्छा कि भजनटा गुरुत्व ये सब वस्तु अनासक्त होती कर्तव्यबोध ड्यूटी मेंटेन फर्मालिटी कर निजर भजनटा से गुरुत्व देते समाज में बहुत प्रतिष्ठित सुसंपन्न व्यक्ति अच्छा उच्च शिक्षित अभिजात्य संपन्न किंतु हरिभजन परायण शिक्षा दरकार से कि प्रकार मेंटेन कर मरुना ये सब पचार संसार पचर स्वयं कर्तव्य कर्म कर भजनटा गुरुत्व दौरान हरिभजनटा दरकार भजन विहीन जीवन पशु सहित सामान पड़ा जिते जहाँ कले तार अशांति अभाव असुविधा समस्या
सबुठी रही अभाव असुविधा, किंतु भगवान को भजन कले जो दुख आसो से दुख ताको सेतटा बाधा दबनी। भगवान को भजन कर आत्महत्या कर हरिभजन करके आत्महत्या करना जो मैंने करते कहाँ भा से हरिभजन हो नथिए से अलग कथा। वास्तव जो भगवान पर शरणागत से कौन से अभाव ना, भगवान तांको परिवार को तांको मेंटेन करती से करी करा थाई मुझे मबिन अन्य गति नहीं। भजन विहीन लोक माने जो मैंने भगवान के प्रति प्राय लोक विचार काम तो करुचे कर्म करिया पैसा आनिया घर चलिया संसार चलिया भगवान कौन दौरान ना कौन प्राय लोकंर विचार जड़ किंतु ये विचारटा ठीक नुहे। यहाँ तांकर अपरिपक्व बुद्धिर परिचय है। जदि किए घरे धर्मात्मा थिबे भजन करुथिबे तांको जदि भजन पर जदि घर किसी प्रभु तो उन्नति साधन होला जदि से उपस्थापना करियो निज कथा को ताको किए मानिबेनी कई ग्रहण करिवेनी। लोक से कहे आम तो पूर्वर कर्म करूँ कहीं भगवान दे नथिले आम टे बुद्धि लगे बेसी कर्म कर आज उन्नति है ना तू भजन कले कौन मोर उन्नति है ना कौन उल्टा कहे कहते संसार लोक मैंने कि गोटे स्थान से भजन होता है तार प्रभाव से केते किलोमीटर पर्यंत व्याप्त होता है। यहाँ लोक जाने बुझिया लोक बुझुंट अच्छा बुद्धिमान लोक जो तार महत्व बुझुंट कि प्राय संसार क्लिष्ट जीव जो मैंने खाली जो मान बुद्धि टे क्षणिक संपूर्ण नुहे मार्जित नुहे से निजर बुद्धि निजर पौरुष निजर बल निज ज्ञान टाक बेसी गुरुत्व दे कि गोटे ऐसी शक्ति अच्छी ता ऊपर भरसा करें एमान अजितेन्द्रिय पुरुष कहला। कर्म को देखती कर्मर परिणाम देखती परिणाम देखी मत दुख को स्वागत कर बहुत लोग एमती अच्छा। अरे देखुच ये प्रकार कर्म कले भूल कहीं कर ना सुख तो कौन निजे आम समस्ते भुक्त हो कि जो सीरीयस हम से विचार आसे डॉक्टर को डायबिटीज मीठा खाना अरे इंजेक्शन दिया चलते से गोटे खट तले मीठा भी थी तार कारण कौन जानुंट किए अजणा किए ना सबू जानुंट ये जो लालसा ना मारात्मक जीवा ये गोटे कामना ये प्रकार जो कामना रही चक्षुर जीवार नासार कर्णर चर्मर ये जो पांच कामना आर जो वृत्ति सब रही ना आपको जो मैंने आर बेग को जो मैंने संजत कर पाना से माने ए जगत रे घांटी होचंती कि जो मैंने आपको संजत करी भजन परायण होचंती बा ए सब को भगवत उन्मुखी करूचंती से माने तांका जीवन सार्थक होता है तांका जीवन में आनंद आसे भक्त जो मैंने होचंती जानी सुनी भूल करछे कौन कर रजस्तमभ्यां यदपि विद्वान् विक्षिप्त पुनः अतन्द्रितो मन्ये जुञ्जन् दोषदृष्टि न सज्जते अतन्द्रित मन्ये जुञ्जन् दोषदृष्टि न सज्जते। कहले यद्यपि रजस्तमभ्यां विक्षिप्तधि मूढ़धीर भवेत् तथापि विद्वान मान विवेकी पुरुष माने जदिओ रजस्तम गुण रे रजोत्तम गुण प्रभाव रे मूढ़धीर भवेत् मान तांको धी मान बुद्धि विक्षिप्त हो रजगुण तमगुण प्रभाव अच्छी से चहले देव विचलित तो करे किंतु विवेकी पुरुष मान कौन करती अतंद्रित सावधान सन सावधान हो जाती गोटे अजितेन्द्रिय आ गोटे जितेन्द्रिय पुरुष भर तफात यहाँ विवेकहीन विवेक विवेक विवेकवान पुरुष
ଯେଉଁମାନେ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଅଛି। ତାଙ୍କର ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବିଚଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତି, ବାଲାନ୍ସ ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ ମିସଲିଡ୍ କରନ୍ତିନି, ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତିନି, ପତନ ହୁଅନ୍ତିନି। ସେମାନେ ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବିବେକହୀନ ପୁରୁଷମାନେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସଂସାର ଗତି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ଏଇଟା। ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଇଟା। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ରଜଗୁଣ ଶରୀରରେ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ମନ ସତ୍ୱଗୁଣ ବି ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଥିଲେ ସାତ୍ୱିକ ବସ୍ତୁକୁ ସେବନ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଗୁଣର ଆଧାର କୁହାଯାଇଛି ସାତ୍ୱିକ ବୁଦ୍ଧି। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଲା 10ଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଜଳ, ଦେଶ, କାଳ, ଜନ୍ମ ବା ପାତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ, ମନ୍ତ୍ର, ସଂସ୍କାର, 10ଟାରୁ ପୂର୍ବ ପଢ଼ିଥିଲା ଆମେ। ସେ ଏସବୁ ସାତ୍ୱିକ ହେବା ଦରକାର। ଜଳପାନ କରିବା, ଜଳପାନ କରିବାକୁ କେଉଁଠି ପାନ କରିବ? ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଯମୁନା ଜଳ ପାନ କଲେ ସିନା ହେବ ପବିତ୍ର ଜଳ। ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଜଳ, ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ, ଯେଉଁଠି ମାଛ ଯାକ ସବୁ ରହୁଥିବେ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ଜଳ ବା ମଦିରା ପାନ କରି ସେ ଗୋଟେ ଜଳ ନା, ସେ ବି ଜଳ କୁହାଯାଏ। ସୁରାପାନ, ଏଇସବୁ ଯଦି ପାନ କରିବ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସାତ୍ୱିକ ଜଳ ପାନ କରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ସାତ୍ୱିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ରାଜସିକ ତାମସିକ ନେଇ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ରହିବ ସେ ପରିବେଶ ସାତ୍ୱିକ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ର ବହିର୍ଭୂତ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଠି ଅସତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ହେଉନି, ଯେଉଁଠି ଭଗବତ କଥାର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ଯେଉଁଠି ନିତ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ମିଶିବ, ପାତ୍ର କୁହାଗଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ସହିତ ମିଳନ ହେବ, ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମର ପରମାର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଭଗବତ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଜ୍ ହେଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସାତ୍ୱିକ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ବି ପ୍ରାମାଣିକ ମନ୍ତ୍ର ଯାଚନା କର। କପୋଳକବଳିତ ମନ୍ତ୍ର ଆଜିକାଲି ଶସ୍ତା ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ, ସେସବୁ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ସାତ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯଦି ରହିବ, ସାତ୍ୱିକ ବସ୍ତୁ ସେବନ କରିବ, ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜଣେ ଧର୍ମପଥରେ ପଥିକ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ତାହେଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଭକ୍ତି ଯାଚନା କରିଆସ, ଭକ୍ତି ପଥ ଲାଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଭିତରେ ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାର। ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ଅଭିମାନ, ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅହମିକା, ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଯଦିଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ମନର ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ମନଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମନଟା ରଜଗୁଣରେ ରୂପାନ୍ତର ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମନ ସବୁବେଳେ ରାଜସିକ କର୍ମ କରେ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିବେକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ମନ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପଥରେ ଧାବିତ ହେବ। ମନର ଯେଉଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ନା, ସେସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ହେବ। ସେ ମନର ବିଚାର, ମନର ଯେଉଁ ଭାବନା, ମନର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯିବ, ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେବନି। ସେଟା କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ ସେ କରିବନି। ସେ ତେଣୁ କୁହାଗଲା ବିବେକୀ ଅତନ୍ଦ୍ରିତ ସାବଧାନ ସନ୍ ପୁନଃ ମନ ନିରୁଦ୍ଧନ ସଂଯତ କରୁବନ୍। ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତି। ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରନ୍ତି ଆଉ ମନକୁ ସଂଯତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସଂଯତଂ କୁର୍ବନ୍ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଂ ପଶ୍ୟନ୍ ତତ୍ର ନ ସଜ୍ଜତେ ପୁନର୍ନାସକ୍ତ ହୋତି। ଦୋଷ ଦେଖିକିରି ଆଉ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତିନି। ଏ ହେଲା ବିବେକମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ଅବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ଧକ୍କା ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଭୁଲ କାମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାରରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତ ସେ ବିବେକ। ସବୁବେଳେ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ।
ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ରଜ ତମଗୁଣ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ ହଇଲେও ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଚିତ୍ତକେ ସଂଯତ କରିବା କର୍ମ ସମୟର ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ହେତୁ ତାହାତେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। କର୍ମର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତିନି। କର୍ମର ଫଳ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମନ ସଂଯତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯେହେତୁ ଶରୀରଟା ରଜଗୁଣରେ ତିଆରି, ତମଗୁଣ ବି ରହିଛି। ଏ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବ, ସଂକଳ ବିକଳ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ବିବେକବାନ ପୁରୁଷମାନେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ। ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ ନା, ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଏମିତି ଜିନିଷ। ରଜଗୁଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଦେବ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟା ଯଦି ଟିକେ ପକାଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିବ ପୁରା। ସେ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଥିବ, ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ କେତେ ଲାଉଡ଼ କରିବ କ'ଣ, ମନ ପୁରା ବିଚଳିତ ହେଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ଯଦି ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ, ପୁରା ମାର୍ଚିଂ କରିବ ପ୍ୟାରେଡ଼, ଯେମିତି ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭଳିଆ। ସେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବ ତାର ଚାଲି ସେ ପ୍ରକାର। ଏସବୁ ଗୁଣ ସେ ପ୍ରକାର ରଜଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେଇଦେବ, ତମଗୁଣ ବି ବୃଦ୍ଧି କରେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚାର ବିଚାର, ଶୈଳୀ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭାବନା ନିରାଲା ଜଗତରୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତ, ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମହାତ୍ମା ସାଧୁ ଯାହା ବି କହିପାରିବା ଆମେ। ସେମାନେ ଜଗତରେ, ଜଗତ ପ୍ରତି କିଛି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ଏମାନେ ଖାଲି ଅହଙ୍ଗରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଁ କହି ମରିବେ, କେତେଦିନ କହିବେ, କଥା କୁଆଡ଼େ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ କହିପାରିବେନି। ମୁଁ କରୁଥିବି। ଜଣେ ଜଣେ କହି ଗର୍ବରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିକି ସେମାନେ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନୁହେଁ, କିଛି ଏତେ ପାଟି କରନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ ହେଇଯାଏ। ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଯେ ଅହଙ୍କାର ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ। ଏସବୁ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ। କାମ ହେସ କ୍ରୋଧ ହେସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ କହିଲେ। ଏ ଯେଉଁ କାମ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କାମନାରେ ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, କାମନାର ଅଚରିତାର୍ଥରେ କ୍ରୋଧଟା କାମ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଜଣେ କାମନା କିଛି କରୁଛି, ଯଦି ସେ କାମନା ମୁତାବକ ଯଦି ଫଳ ନ ମିଳିଲା, ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ କିଛି କାମନା କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ତାର ଚରିତାର୍ଥ ନ ହେଲା, ବା ସେଥିରେ ସେ କାମନାରେ କିଏ ବାଧା ଦେଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ତା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ, ତା ମନରେ ତ କ୍ରୋଧ ଆସିବ। କାମରୁ କ୍ରୋଧ, କାମାତ ସଞ୍ଜାୟତେ କ୍ରୋଧ। ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ରଜଗୁଣର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣକୁ କଭର କରିବା ଦରକାର, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ, ମାନେ ନିଜକୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଶରୀରଟାକୁ, ଚମଡ଼ାଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥେରାପି ନେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ନିଜର ଏଇ ଖୋଳଟାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ବାଳ ଧଳା ହେଇଗଲେ କଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚମଡ଼ା ରିଙ୍କଲିଂ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଗତକୁ ଆସୁଛେ, ଯେଉଁ ଧକ୍କା ଖାଉଛେ, ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କରୁଛନ୍ତି ନା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ସଙ୍ଗ ବି ସେ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, କଥୋପତନ, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବିଚାର ସବୁକିଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। କଲେ ହିଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରଜଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ। এই ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଆଉ କିଛି ଜଗତରେ ଦେଖୁନ। ଯେତେ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି, ଅଶାନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ଯେଉଁ ଅଭିମାନ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଫାଇଟ୍, ସଂଘର୍ଷ, ଏ ରଜଗୁଣର କ୍ରିୟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ରଜଗୁଣ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂଯତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତିନି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଥାଆନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖ, ଗର୍ବ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ଆମର ବାହାରିଥିଲା ଥରେ କୁବେର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଦେବତାମାନଙ୍କର ଧନକୋଷର ମାଲିକ, ମାନେ
केशियर पूरा देव सारा ब्रह्मांड केशियर से कुबेर ना पूरा कुबेर कुबेर बोली कहूँ थरे कुबेर गोटे गर्व हो गला कुबेर गर्व हो गला बड़ा आश्चर्य कथा से गोटे बड़ माने पूरा गोटे भव्य गोटे भोजीर आयोजन कले उत्सवर बड़ बड़ लोक मैंने केते बड़ टेंट मार्च कौन कौन कर कहनी बाबरे केते आइटम तैयारी कर भव्य आ द्वारा कौन हम लोक जानवे जे मुझे करें मोर एत वैभव अच्छी मोर एक प्रकार सामर्थ्य अच्छी से गोटे भितर सुप्त थिबा जो प्रतिष्ठा जो गर्वर गोटे झलक है आ कि ना जो भितर जो सुप्त रूप जो रही रजगुण जो प्रकाश जो अभिमान ताकू से प्रकाश हो कुबेर जी सेमती कले सबू देवता डाकिले शंकर जी भी से डाकिले भले बाबा शंकर जी चिंता कले परिवार पूरा डाकिले शंकर कहले मु परिवार जापरिनी जन को पठेबी गणेश जीव गजानन जी ये कहले ठीक अच्छे आ कुबेर जी डाक किए जीवन कहना जब अंबानी डाक किए जीवन कौन सब गाड़ी घोड़ा फ्लाइट टिकट तो सब पड़े तो सारा भारत लोक जमा हो अंबानी आदानी जो डाक कौन खाद्य तो आम भाया पखाड़ करिए ना कौन कुबेर पर सब जाती शंकर जी गणेश को डाकिले कहले देख कुबेर टी गर्व हो शिक्षा देवा दरकार न्यूज पेपर बाहर पढ़ुली गोटे शिक्षा देवा दरकार गणेश तो बुद्धिमान ना कहले ठीक शिक्षा दिज्व किसी असुविधा नहीं आप धैर्य धरत शंकर जी शोधन करने लीला करते ये गणेश जी प्रथम पहुँची गले टाइम दिया पूर्व प्रथम पहुँची गले कई आसीना कुबेर जी पाद्य देले अर्घ्य देले आसमान देले विभिन्न प्रकार आरती कले दिव्य सांसन बसले गणेश कहले ये सब बंद कर मत आगे खाया दियो तो हांग्री बड़ भोक कुबेर जी कहले अरे बाबा महाराज जी सब आसीना जिते सब बहुत अतिथि मैंने आसे आप अपेक्षा कर ना 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 अतिथि अपेक्षा मोर आवश्यक नहीं मत तुम डाकिच खाया दब पूरा गरम हो गले गणेश जदि गरम हो जाए सरीगला विघ्न विनाश न जदि सी जो गरम हो जाए विघ्न विनाश किए कर विघ्न तो सृष्टि ना सृष्टि हो जाए कुबेर जी डरीगले अरे भाई आगे तो संतुष्ट करा दरकार लोक कहले कैटरिंग वाला जी थे कहले भाई आगे संतुष्ट कर गणेश कौन लीला कले जहाँ परिश्रम सागे सागे खाई दे से लोकटा परिश्रम कर गला भर थाली प्लेट खाली होता धीरे 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 जिते आइटम होता सब खाईदे माने रोसई घर पूरा खाली रोसैया दौड़ दौड़ आस कुबेर जी महाराज जी गजब हो गया ना कौन ये सब खाई दे खाई खाई सब खाइले शेष कुबेर जी कहले अनुरोध कर कौन तापर ये कहते अरे आउर किसी आन कई आसुना कुबेर जी हाथ जोड़ते महाराज टी थये धरतु आहरी अन्य आसवे कुबेर जी चिंता कले एत बड़ सब कर आइटम सब खाईदे ना किसी कही पारना गणेश को कौन कहे कुबेर ये प्रकार दयनीय अवस्था देखिए गणेश उठी पड़े पूरा रागिक उठिले कहले तुम्हें चल रोसई घर कौट भंडार घर रोसई घर पशा जहाँ टी सब खाईदे माने ड्राई फ्रूट जहाँ सब खाई पड़े जहाँ तो रोसई होता थोड़ा माने सेकेंड टाइम प्रिपेरेसन करने किसी रही तापर सीढ़ी पेट भरीगलानी तापर रागिक आस दम दम चले कौड़ कुबेर कुबेर डाक ये कुबेर आ कौड़े सी आसी गोड़ तले गोड़ तले पड़ ना ना मु तुमको तुमर जो विघ्न तुम जो डाकिक गोटे अतिथि संतुष्ट कर पारन हाँ तुम खाया को देव अरे गोटे अतिथि पेट भरी कर पार्लनी तुम कौन गोटे भंडार उत्सव कर जनकर पेट भर्ती कर पार्लनी उत्सव देख जा चल रागिकी मु तुमको देखुची शिक्षा देवी जो गणेश शिक्षा देवी चलले कुबेर पथर दौड़े से दौड़ ये दौड़ हाथी जो दौड़े ताप से दौड़ी पारे ये तो गजानन ना हाथी गल तो अपराध दौड़ दौड़ी दौड़ी शंकर जी पाखे पहुँचले शंकर जी चरण तले पड़गले कुबेर जी रक्षा कर गजानन को गजानन आज कोपान्वित होती गणेश शंकर पचला से बादशाह कौन है गोटे भिकाटा पाक पठे मत
କହିଲେ ଗୋଟେ ଭିକାଟା ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ, ଆରେ ଗୋଟେ ପେଟକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବଡ଼ VVIP ପୁରା ଡେଲିସିୟସ୍ ଫୁଡ଼୍ ମିଳିବ। ହେ ଶଙ୍କରଜୀ ହସିଲେ, କହିଲେ ଯା ଯା ମା ପାଖକୁ ଯା, ସେ କିଛି ରଖିଦିଏ ଖାଇବ ଯ। ଗଣେଶ ପଳେଇଲେ। ଗଣେଶ ଶଙ୍କରଜୀ କହିଲେ, କୁବେରଜୀ କେବେ ଅହଙ୍କାର କରିବନି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ତୁମର ନୁହେଁ, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର। ଦେବତାମାନଙ୍କର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁମେ ହେଇଛ, ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ଅଛ, କେବେ ଅହଙ୍କାର କରିବନି। ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୀଳାଟା କରିଥିଲି। ସେ ଅନୁତାପ କଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କହିଥିଲା ଏ ଯେ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ସେ ଗୋଟେ ଅହଂ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତା ଘରେ କିଛି ନଥାଉ, ଘରେ ଖାଲି କୁକୁରଟି ବିରାଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁକୁରଟା ବିରାଟ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇବ, ଦେଖ ମୋ ଭଳିଆ କିଏ ରଖିନି କୁକୁର ବିରାଟ। ଅହଙ୍କାର ଗୁଣ ସେଇଟା, କିଛି ନଥିବ, ସତେ କିଛି ନଥିବ ତା ଘରେ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କୁସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଜଣେ କି କଥା କହୁଛି, ଜଣେ କୁ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଛି, ତାର ଇଏରୁ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କାହିଁକି କହୁଛି। ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା। ରଜଗୁଣର ଅଭିମାନ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସେ। ନିଜକୁ କେବେ ନୁଆଇବନି, ସେ ନିଜକୁ କେବେ ନତମସ୍ତ କରିବନି, ନିଜର ଭୁଲ କେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି। ସବୁବେଳେ ଦାବି କରିବ, ଉପସ୍ଥାପନା କରିବ ଠିକ୍ ବୋଲିକି, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ମୁଁ ଯାହା। ଏଇ ତ ବିଚାର, ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା। କ'ଣ କରିବ? ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। କଲେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଭକ୍ତିରେ ଯାଚନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏଥିପାଇଁ ବିବେକ ଦରକାର। ବିବେକ ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଯତ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାନ୍ତି ପୁରା। ସେମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ବିଚଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଦିଅନ୍ତି। ସାବଧାନ ସହକାରେ ଚିତ୍ତକୁ ସଂଯତ କରି କର୍ମ ଯେଉଁ କରନ୍ତି, କର୍ମର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି କର୍ମ ପ୍ରତି। ସଂସାରରେ ବାସ କାଳେ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଯଦିଓ ରଜ ତମଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ପରାଧୀନ କିଞ୍ଚିତ ହଏ, ତାହା ତ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ବିଦ୍ୱାନ ଯେଉଁମାନେ, ବିବେକମାନ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ପୋଜିସନ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂଯତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ବିବେକମାନଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ଅବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଦୋହଲିବ, ଶେଷରେ ପତନ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ଉଠେଇ ପାରିବେନି, ସଂଯତ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ବାସ କାଳେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହଇଲେও ରଜସ୍ତମ ଗୁଣ ତାଡ଼ିତ ହଇଲେ ଦୋଷ ସ୍ପର୍ଶ করে ଜାଣିতে পারিয়া ପରେ ଜୀବ ଉହାতে ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ସବୁବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ, ଏଇଟା କରିବି ଏଇଟା କରିବିନି, ନାଇଁ ଠିକ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ସବୁବେଳେ, ମନ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରୁନଥିବ, ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବ, ତା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିବ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରଜତମ ଗୁଣ ତାଡ଼ିତ ହେଲେ, ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଡ଼ିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଦୋଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ, ବିବେକମାନ ପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏସବୁ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣର ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ବୁଝିବା ଦରକାର କ୍ରୋଧଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି। ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖି ଆମର କ୍ରୋଧ ଆସୁନି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଇଟା ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆମର ନିଜେ ହିଁ ନିଜର, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଆସୁଛି। ଜଣଙ୍କର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସହିପାରୁନେ, ସୁଖ ଦେଖିଲେ ସହିପାରୁନେ, ଏଇଟା ଆମରି ଭିତରେ ଥିବା ତମଗୁଣର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ, ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଉଛେ, ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସାର କର ଏଇ ବାର ନା କ'ଣ, ପାଇବେ କୃଷ୍ଣର ଦାସ, ତମ ଗୁଣ ଯାବେ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ପାବେ, ତୁମେ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜତେ ହଇବ ବାସ କୁହାଗଲା। ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବା ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣକୁ ଦମନ କରି ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ।
कहीं गुरुवर्ग जो कथा कही शास्त्र कथा कही गुरुवर्ग तो भगवान करुणा ना भगवान का करुणार धारा आम महाराज जी कहते ठाकुर तो करुणामय भक्त वत्सल कथा कहुए ना हूँ गोटे अच्युत कहुए मन्ने अकुतश्चित भयाम अच्युत कहुए अच्युत 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 कहीं भगवान तांकर जो कारुण्य और भक्तवात्सल्य गुण केबे च्युत होती भगवान जो गुण पाखर अच्छी विशेषकर भक्तवात्सल्यता तांकर जो करुणार जो गुण अच्छी एथि से केबे च्युत होती सदैव समस्त प्रति करुणा रही भक्त प्रति विशेष वात्सल्यता रही तेणु भगवान वात्सल्य करुणा दी प्रकार प्रभावित से के बंद हुए गोटे गुरु रूप में गोटे सन्थ रूप में आसती जगत को शास्त्र रूप में एथि कहला गुरु रूपे घरे घरे दीक्षा देन सभाकारे वैष्णव रूपे ते देन शिक्षा शास्त्र रूपे कहे ज्ञान आत्म रूपे अधिष्ठान केह तारे ना करे उपेक्षा कबे तारे ना करे उपेक्षा कहला भगवान ही गुरु रूप आसती गुरु रूपे घरे घरे घर घर जाती दीक्षा देन सब समस्त की दीक्षा दियंती वैष्णव रूपे देन शिक्षा भगवान ही वैष्णव रूप आसती समस्त शिक्षा दियंती कि शिक्षा ब्रह्म विद्या शिक्षा आत्मशिक्षा जब यशु शिक्षा तापर भगवान ही शास्त्र रूप प्रकट शास्त्र रूपे कहे ज्ञान शास्त्र रूपे ज्ञान दौरान से और रही कौटी आत्म रूपे अधिष्ठान भितर अच्छा आम भितर तेणु क्या से अपेक्षा उपेक्षा करना कवितार देखना अपेक्षा भगवान क्या उपेक्षा करना बर अपेक्षा कर जीव पाक जीव आम जीवा दरकार आम जब गोटे पद जीवा काली कहला से 100 पाक आसती भगवान साड़ू दौड़ी दौड़ी आसवे आम इू धीरे धीरे जी आम कच्छप गति गले सी पूरा गड़ी गड़ी दौड़ी दौड़ी आसती से पूरा तेणु यही जगत में महाराज गोसाई मान यही जगत में ठाकुर भक्त भगवान मिलन होता है ये आमको बेसी भजन करिया दरकार नहीं अल्प प्रयास कले भी भगवान तो रेडी गए आसार बात्सल्य को बुझिया कंबा दयालंग शरणंग ब्रजेम कहगला परा अरे जी कि स्तन हलाहल विष को लेपन कर मारिया जाइला जो पुतना ताकू जे मातृपद देदेले यही प्रकार करुणामय भगवान दयालु किए अच्छा आकार शरणागत नब जगत में आगर विकल्प किए ना महाराज ठाकुर जी मारिया लोक जी तारण कर तेणु ताकरी शरण जीव ना कारी शरण जीव तेणु सब भगवान चिंतन जदि रहा सत्संग भीतर रहा ताहले आमर रजगुण तमगुण सब नष्ट हो सत्वगुण वृद्धि प्राप्त हो विशुद्ध सत्व स्थिति जाए भक्ति जाजना आम कर जीवन कल्याण हो आ संसार भीतर रही मन विक्षिप्त रजगुण तमगुण रे धीरे धीरे विवेक द्वारा मन स्थिर हो संयत हो कर्म कले कर्मर दोष देखी कर्म आसक्ति हेनी विवेक माने कर्म करती अविवेक माने कर्म करती अविवेकी पुरुष माने अजितेन्द्रिय विवेकी पुरुष माने जितेन्द्रिय अविवेकी पुरुष मान मन अस्थिर विवेकी पुरुष मान मन स्थिर अविवेकी पुरुष मान जो कर्म करती कर्म प्रति आसक्त दौड़ती किंतु विवेक पुरुष जो कर्म करती कर्मर फलाफल विचार करते परिणाम को विचार करते इतनी आसक्त होती ये हूँ तफात श्री राधे 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 गोविंदे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्यामा 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 श्यामा
श्यामा श्यामा श्यामा राधा 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Swami Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radha Kunja Bihari 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 Radha 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 Kunja Bihari Oh Radha 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 Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Jai Radha Madhav Kunja Bihari Madhav Madhav Kunja Bihari He Radha Madhav Kunja Bihari He Radha Madhav Kunja
बिहारी, राधा 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 कुंज बिहारी, ओ राधा 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 कुंज बिहारी। जय गुरुदेव तिल गुरुदेव, जय गुरुदेव तिल गुरुदेव। जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगंधरी का गिरिधरी राधा माधव राधा कुंज बिहारी लाल की जय हो। तदेव धरती संध्या पाठ कीर्तन श्रीमद्भागवत महापुराण तदेव पारण जी बाद में सिद्ध गोस्वामी परिचित महाजी बलदेव विद्यासन विष्णु पट्टा सिद्धर स्वामी की जय। उद्धव जी महाराज जी विष्णुपाद गुरुदेव पतित पावन परमेश्वर आचार्य ज्येष्ठ सतल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत शक्ति गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जयरीप सनातन भट्ट रघुनाथ जी जो गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सिंह वृंद जय सभांग सपरिकर सपास्त प्रभुपाद पृष्ठ नामाचार्य शिल हरदस ठाकुर जो श्री राधा रानी बरसान बल बरसन धाम जय। संवेद भक्त वृंद जय हरिवास तिथिवरा एकादशी महामुच दूसरे नाम